क्या आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां मैं और आप नित नई सहूलियात से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, हज़ारों मील का फ़ासला चंद घंटों में तय कर सकते हैं। अरबों खरबों का डाटा एक छोटी सी यूएसबी में रख सकते हैं। चंद सेकंड्स में अपना पैगाम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। क्या अज़ल से ऐसी सारी सहूलियात बनी नौ इंसान को मुयस्सर थीं? बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो में देखेंगे कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं इस तरह की कोई भी हिस्ट्री इंजीनियरिंग सेक्टर से रेलिवेंट वीडियो बनाऊं, आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो आपको 17वीं सदी के दरमियान से 18वीं सदी के दरमियान तक का मिलता है, जिसमें इंसान ने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए नई सहूलियात ईजाद की और तरक्की की रफ़्तार कई गुना बढ़ती चली गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ कैसे हुआ और किस अमल ने इस चीज़ को इतनी तेज़ी से ट्रिगर किया? 17वीं सदी के आगाज़ में इंग्लैंड के साइंसदान जेम्स न्यूकमन ने पहली दफ़ा मॉडर्न स्टीम इंजन, जिसे एटमॉस्फेरिक स्टीम इंजन भी कहा जाता है, उसके डिज़ाइन का प्रोटोटाइप पेश किया। अब इस पेशरफ्त की वजह से जो एनर्जी पैदा होने लगी उसे मशीन्स को सप्लाई किया जाने लगा, जो इस वक्त पानी को पंप करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अब यहाँ बस नहीं हुई। 1763 से 1775 के दरमियानी वक्त में स्कॉटिश इंजीनियर्स जेम्स वैट ने मैथ्यू बोल्टन के साथ मिलकर न्यूकमन के तैयार करदा मॉडल पर दोबारा काम शुरू कर दिया और जल्द इस नतीजे पर पहुंच गया, अगर इसमें वाटर कंडेंसर का इजाफा कर दिया जाए तो इसकी एफिशिएंसी को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर इंसान ने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की जिसने बनी नौ इंसान की तारीख बदल कर रख दी। स्टीम इंजन विद रोटरी मोशन। तरक्की की जानिब ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल कर रख दिया। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल कर रोटरी मोशन से आप किसी भी मशीन को चलाकर हर वो काम आसानी से और तेज़ी से कर सकते थे जो इससे पहले बहुत कठिन और सुस्त रफ्तार था। इंसान ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से फैक्ट्री का रुख किया। अब वो चीज़ें जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले महीनों में तैयार होती थीं अब दिनों में तैयार होने लगीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ? जब स्टीम इंजन में पेशरफ्त हो रही थी तो हीट एनर्जी के लिए सबसे सस्ता और मुनासिब सोर्स कोयला था, जो कि इस वक्त बहुत बड़ी मिकदार में इंग्लैंड में मौजूद था। इसलिए स्टीम इंजन को एप्लीकेशन के लिए कोयले का मुयस्सर होना, और वो भी सस्ते दामों, ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। स्टीम इंजन से कोयले की कानों से कोयला जल्दी निकलने लगा और इस कोयला से स्टीम इंजन को इंडस्ट्री के बाकी सेक्टर्स में सस्ती एनर्जी फ्राहम करके तेज़ी से काम सर अंजाम दिया जाने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ इंग्लैंड से होने के बाद ये फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोप के बाकी इलाकों तक पहुंचा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में जिन सेक्टर्स में खातिर खा तरक्की सामने आई उनमें सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मैकेनाइज्ड कॉटन स्पिनिंग मशीन्स को स्टीम इंजन से पावर सप्लाई करने से आउटपुट में 500 गुना इजाफा हुआ। कॉटन गिन मशीन से अब बीज अलग करने की शरह 50 गुना, जबकि पावर लूम के काम की शरह में 40% इजाफा हुआ। स्टीम पावर। जैसे जैसे स्टीम इंजन के अंदर एफिशिएंसी आती गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर स्टेशनरी स्टीम इंजन का इस्तेमाल बढ़ता गया। हाई प्रेशर इंजन और हाई पावर टू वेट रेशो ने स्टीम इंजन के लिए ट्रांसपोर्टेशन का दरवाज़ा भी खोल दिया। ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर बना दिया। इससे पहले ट्रांसपोर्टेशन दरियाओं, नदियों पर कश्तियों, जहाज़ों, जबकि ज़मीनी रास्तों से ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़े और दीगर जानवर इस्तेमाल किए जाते थे। रेल का निज़ाम मुतारफ़ करवाया गया। स्टीम इंजन को गाड़ी और रेल में लगाने से इंसान की इस तरक्की का रास्ता जल्दी तय होने लगा। आयरन मेकिंग। लोहे
کے اوپر کام تو انسان نے صدیوں پہلے شروع کر دیا تھا، مگر انڈسٹریل ریولوشن میں اب ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نئے مشین ٹولز بننا شروع ہو گئے تھے۔ اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ لکڑی کی جگہ کوئلے کا استعمال کیا جانا، کیونکہ لکڑی کو چارکول میں بدلنے کے لیے زیادہ لیبر چاہیے تھی، زیادہ پیسے چاہیے تھے، جبکہ کوئلہ ایک بہت سستا انرجی کا ریسورس تھا۔ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے کرافٹس مین جو مشین ٹولز تیار کرتے تھے ان میں لکڑی کا فریم استعمال کیا جاتا تھا، مگر اب لوہے کی انڈسٹری میں ترقی سے ایک اور بہت بڑی پیش رفت ہوئی، کیونکہ لکڑی کے اوزار ہیومیڈیٹی اور ٹمپریچر تبدیل ہونے سے کریک ہو جاتے تھے۔ مگر اس جدت نے انسان کو ایک اور نعمت بخشی کہ اب وہ ایسے ٹول تیار کر سکتا تھا جو اس کے کام کو اور زیادہ آسان بنانے جا رہے تھے۔ نئی حیرت انگیز مشینز اور ٹولز بنانے شروع کر دیے گئے۔ کیمیکلز کے اسی پیریڈ کے آغاز میں 1746 میں جان ریبک نے سلفیورک ایسڈ تیار کر لیا۔ 1791 میں سوڈیم کاربونیٹ کو تیار کر لیا گیا اور اس کے بعد مختلف طرح کے ایسڈ اور بیس کیمیکلز تیار کیے گئے، جن کی وجہ سے پیپر انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری اور گلاس انڈسٹری میں کافی ترقی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے ان انڈسٹریز میں جو پروسیس اڈاپٹ کیے جاتے تھے ان پر وقت اور پیسہ زیادہ درکار ہوتا تھا۔ پھر 18ویں صدی کے آغاز میں بلیچنگ پاؤڈر تیار کیا گیا، جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مزید ترقی ہوئی۔ سیمنٹ 1824 میں جوزف ایسپیڈن نامی ایک میسن نے پورٹلینڈ سیمنٹ پروسیس کو پیٹنٹ کروا لیا۔ اس پروسیس میں جوزف نے مٹی اور چونے کے مکسچر کو 1400 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہیٹ کیا اور پھر اسے ایک ریفائن پاؤڈر میں گرائنڈ کیا اور پھر پانی، ریت اور گریول کو مکس کر کے سیمنٹ تیار کر لیا گیا، اور پھر اسی سیمنٹ کو انگلینڈ میں ٹنلز اور سیوریج سسٹم کو تعمیر کرنے میں استعمال کیا گیا۔ گیس لائٹنگ ولیم میڈرک، جو کہ میتھیو بولٹن اور جیمز واٹ کا پرانا ساتھی تھا، سٹیم انجن پائنیئرز کے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ اس نے گیس لائٹنگ کا تعارف کروایا اور کوئلے کی گیسیفیکیشن کرنے کے بعد گیس لائٹنگ یوٹیلیٹیز کی طرف پیش رفت ہوئی، اور 1812 سے 1820 کے درمیان لندن میں گیس لائٹنگ یوٹیلیٹیز سینٹر کھولا گیا۔ اس جدت نے رات کی زندگی کو جنم دیا شہروں اور دیہاتوں میں، اور اب فیکٹریز اور بازار زیادہ وقت کے لیے کھولے جانے لگے۔ ایگریکلچر چونکہ لوہے کی مختلف مشینز اور ٹولز بنائے جانے لگے تھے اور کھیتی باڑی کے لیے سیڈ ڈرل، ڈچ پلو کا استعمال ایک بہت بڑا قدم تھا۔ 1730 میں آئرن پلو اور 1784 میں اسکاٹش انجینئر اینڈریو میکل نے تھریشنگ مشین بنا ڈالی۔ انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں ایگریکلچر ٹولز بنائے گئے، جس سے پیداوار کافی گنا بڑھ گئی اور کام کرنے کے لیے لیبر بھی کم درکار تھی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ترقی کا یہ سفر زندگی کی ہر ضرورت میں انسان کو جدت سے قریب تر لیتا چلا گیا، اور آج بھی انڈسٹریل ریولوشن کسی نہ کسی شکل میں کنٹینیو ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن کا یہ سفر ابھی باقی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں باقی حصہ دیکھتے ہیں۔